दर्द हुआ दिल को थोड़ा मर्ज हुआ मेरे लिए तो मर्ज हुआ वो सारी रातें वो मुलाकातें याद आ रही है वो मोहब्बत की बातें कर्ज हुआ হ্যাঁ বিকেলে मेरा कर्ज हुआ কফি খাচ্ছি दिल को थोड़ा तूने बेवजह क्यों मुझे ख्वाब दिखाए तुमका तोड़े हर रात जगाए অ্যাকচুয়ালি तूने बेवजह এই क्यों কফি मुझे ख्वाब दिखाए तुमका तोड़े हर रात অনেক जगाए উপকার। ना पाया सच মাথা ব্যথার জন্য অনেক কার্যকরী এবং ক্যান্সারের জন্য অনেক কার্যকরী। তবে হ্যাঁ, এটা তো আমি মিল্ক কফি খাচ্ছি, বেশি আপনারা উপকার পাবেন ক্যান্সারের জন্য যদি ব্ল্যাক কফি